Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, hari ini kita akan mulai masuk materi ke pertemuan 12 dengan materi pendalaman hafalan. Penerimaan setoran hafalan materi 5. Oke. Sebelum saya mulai, saya mau sampaikan, saya ingatkan bahwa absensi akan saya tampilkan di chatroom Zoom meeting, ya. Jadi silakan kalian sambil menyetor hafalan sambil mengisi absensi. Yang sudah saya tampilkan ya, silakan dibuka dan diisi. Oke, baik. Untuk yang pertama saya mulai dari siapa ya ini? Oh, ini dia. Dia Angelia. Iya, Pak. Oke, baik. Silakan dia Angelia. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalika. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yurajiha hatta tahidu fal yurajiha tumal yatrukha hatta tathura tuma tahidu tuma tathura tuma insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqu qabla an yamassa tilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla ayyutalliqu lahan nisa'u muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar bin Khattab pada masa Rasulullah, kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda, beliau bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya. Lalu Pak, beliau bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Maka jika dia mau maka pertahankan sesudahnya, dan jika dia mau maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sudah, Pak? Oke, baik ya. Oke, sebentar ya, saya lagi ada yang perlu saya kerjakan. Saya istirahat sebentar ya, tunggu sebentar ya. Oke, 5 menitan. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, baik, berikutnya tadi siapa tuh yang? Oke, silakan Mustafa. Mustafa mana videonya? Mustafa, nyalakan. Oke, silakan. Lanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atahu
wahia haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala Umar bin al-Khattab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an zalik faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yuraji'ha thumma yatrukha hatta tathura thumma tahidu thumma tathura thumma in syaa'a amsaka ba'du wa in syaa'a talaqa qabla ayyamassa wa tilkal iddatal lati amarallahu azza wa jalla ayyutalaqqalahan nasa muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai keadaan suci, sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau, maka pertahankanlah sesudahnya. Dan jika mau, maka talaklah sebelum dia digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istrinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, baik. Makasih. Berikutnya silakan Ilham Maliki. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar annahu talaqa imratuhu wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhu fal yurji'ha summa yatrukaha hatta tadhur summa tahilu summa tadhur summa insa'a amsaka ba'du wa insa'a talaqa qabla ayyamsa fatilka iddatu lati amrallahu azza wa jalla wajja ayatulaku alaha nisa mutafakun alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istri-istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia keadaan suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau, maka pertahankan sesudahnya, dan jika mau, maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang diperintahkan Allah untuk mentalak istri-istrinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, ya, bagus. Berikutnya silakan Yusuf. Baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar annahu talaqa imra'atuhu wa huwa haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yuraji'ha thumma yatrukha hatta tathur thumma tahidu thumma tathur thumma fa in sya'a talaqa in sya'a ba'd fa in sya'a fa in thumma in sya'a amsaka ba'd wa in sya'a talaqa qabla ayyamassa fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla ayyutalaqa lahan nisa muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, perintahkan dia
untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkan sampai dia suci. Kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika ia mau, maka pertahankan sesudahnya. Apabila ia mau, maka talaklah dia sebelum ia digauli. Maka itulah iddah yang diperintahkan Allah. Maka itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak istri-istrinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, ya, baik. Berikutnya silakan Ibnu Ramadhani. Silakan. Baik, Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha samal yusrokha hatta tadhur thumma tahid thumma in syaa amsaka ba'du wa in syaa talaqa qabla ayyamassa fatilkal iddatul lati amara Allahu azza wa jalla ayyatulika lahan nisa'u muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau maka pertahankan sesudahnya, dan jika dia mau maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk menolak istri-istrinya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sudah, Pak? Silakan berikutnya Adnan. Mana Adnan videonya? Ya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wasala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalika. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muruhu falyarajiha thumma yusrokha hatta tathuru summa tahido summa tadhuru summa insya amsaka ba'du wa insya atolko qablaan ya'asa fatil ka iddata lati amarallahu azza wa jalla ayatol laka lahan nisaa muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau maka pertahankanlah sesudahnya, dan jika mau maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Oke, ya, Pak. Baik, berikutnya silakan Syarif. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atuhu wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yuraji'ha tsumma yatrukha hatta tajhura
summa tahiddu summa tashhur summa in syaa amsaka ba'du wa in syaa qabla ya masa fatilka iddatul lati amarallahu azza wa jalla anna yutlaqa lahan nisa. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah menalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal ini kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau, maka pertahankanlah sesudahnya, dan jika dia mau, maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk menalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, Pak. Oke, berikutnya silakan Ulfi. Ya baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas'ala Umar bin al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yuraji'ha thumma yutraka hatta tathura thumma tahiyya thumma tathura thumma in syaa amsaka ba'du wa in syaa talaqa qabla ayyamasa fatil kal iddatul lati amarallahu azza wa jalla wa ja'ala ayyatallaqa lahan nisa'u. Muttafaqun alaih, artinya dari Ibnu Umar, ia pernah menalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkan sampai ia haid, kemudian haid dan kembalilah. Kemudian jika dia mau, maka pertahankanlah sudahnya, dan jika mau, maka talaklah dan sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istrinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, ya baik. Sekarang berikutnya tolong Ulfi beritahukan kelompok 2 supaya segera masuk ya. Baik Pak. Jika di sini silakan keluar biar bergantian. Pak, mohon isi absen dulu Pak. Belum isi kamu? Belum Pak. Bentar. Oke, silakan di sini. Sudah saya kirim banyak nih. Yo. Kelompok 2. Oke, silakan pertama. Berikutnya Haizah Izzati. Yuk, Haizah Izzati. Silakan. Iya, Pak. Kedengeran kan, Pak, suaranya? Oh, iya. Ani bin Umar wa annahu talaqa imra'atuhu wa hiya aidu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa Aiza. Halo. Ya, Pak. Tutup Ya, Pak. matanya, tutup matanya. Oh, iya, Pak. Baik. Ani bin Umar annahu talaqa imra'atuhu wa hiya aidu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Murhu falyuraji'a sama yadkuruka hatta tadhura summa tahidu summa tadhura summa insyaka amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla ayyamasya fatilkal iddatu lati amara azza wa jalla an yatlika laha nisa'u muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, dia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya. Lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau, maka pertahankan sesudahnya. Dan jika dia mau, maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Udah, Pak. Oke, baik. Berikutnya Faris Tanji, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umar annahu talaqu imra'atahu wa hiya ahidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muruhu fal yurajiha summa yatruha hatta tatura summa tahidu summa tahur summa insa'a amsaka ba'du wa insa'a talaqa qabla ayyamassa fatil kadzalikal lati amarullahu wa azza wa jalla anna yulaq ayyu talaqa laha nisa. Artinya dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya pada keadaan haid di masa Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah. Beliau bersabda, perintahkan dia untuk sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika Kenapa macet? Lalu oke, ulangi yuk. Ulangi. Ya, ulangi. Siapa, Pak? Faris, ulangi dari artinya saja, ayo. Dari Ibnu Umar bahwasanya. Ulangi, Faris, ayo Faris. ulangi lagi. Artinya saja, ayo dari Ibnu Artinya saja. Artinya dari Ibnu Umar ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah untuk istrinya, lalu tinggalkan sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian dan jika mau maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istrinya. Muttafaqun alaih. Oke, ya. Baik, terima kasih. Berikutnya Anis, silakan. Ya, baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahli
Masa'ala Umar bin al-Khattabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyurajiha samal yatsrukha hatta tasura summa insa amsaka ba'du wa insa talaqa qabla ayyamas ma fatil laqlahan nisa'u. Muttafaqun alaih, yang artinya dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya SAW. Kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, perintah suci, kemudian haid dan suci kembali, kemudian jika dia mau maka pertahankan sesudahnya, dan jika mau maka talaklah dia sebelum digauli, maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Ya, oke, sudah ya. Sudah Anis, betul? Selesai? Udah, Pak. Oke, ya. Makasih. Berikutnya Rifki, silakan. Rifki Padilla. Ya, Rifki. Silakan. Ayo Rifki, suaranya mana suaranya? Suara. Suaranya. Rifki Padilla 54. Suaranya ke mana? Ayo. Tes. Ada Pak. Yuk. An Ibni Umar anhu talaqo imro'atahu wahiyya fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tamal yatruko hatta tatburo summa tahido summa tatburo summa insa'a amsaka ba'du tolako keblaan ya masa tilka iddatul ati la azza wa jalla in yutoliko lah, yang artinya dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai jika ia mau, maka pertahankanlah sebelum ia digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Muttafaq alaih. Udah Pak? Oke, ya baik. Berikutnya Hairunisa. Ayo Nisa, Hairunisa. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallam wasa ala Umar bin Khattabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika faqala yuraji'ha thumma yatrukha hatta tathura thumma tahido thumma tathura thumma atallaqa qabla ayyamasa fatil kal iddatul lati aramallahu azza wa jalla
Yutri Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau, maka pertahankan sesudahnya. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sudah, Pak. Oke, ya. Berikutnya silakan Yuli Ertiani. Yuk, Yuli. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar Ani bin Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun lillah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu ji'aha sama liyasruha hatta tathura summa tahidha summa tathura summa atlaqa qabla ayyamassa fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla ayyutalliqan nisa'u muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Jika mau, maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sudah, Pak? Oke, baik. Berikutnya silakan Fikri Ramadan. Yuk, silakan Fikri. Mana videonya? Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar annahu talaqa imra'atahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin al-Khattabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatruka hatta tatura summa tahida summa wa insya'a talaqa qabla ayyamassa fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla ayyatallaqu lahan nisa'u muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah menalak istrinya dalam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, perintahkanlah dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau maka pertahankan sudahnya, dan jika mau maka talaklah ia sebelum digauli. Itulah iddah, Pak. Sudah. Oke. Baik, berikutnya Siti Rahmah. Siti Rahmah silakan. Yuk, Rahmah. Ada suaranya nggak, Pak? Ayo, cepat. An ibni Umaru annahu talaqa imra'atuhu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Zalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'a sumal yatrukha
hatta tathura summa tahidha summa tathura summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla an yamassa fatilka iddatul lati amarallahu azza wa jalla an yataliqa lahan nisa muttafaqun alaih. Artinya dari Ibnu Umar, dia pernah mentalak istrinya pada keadaan haid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkanlah ia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai ia suci, kemudian haid dan suci kembali. Dan kemudian jika dia mau, maka pertahankan sepenuhnya. Dan jika kemudian dia itulah idah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istrinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, ya, baik. Berikutnya silakan Andini. Yuk, Andini. Udah, Pak. Ya. Ayo Andini, silakan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha samal ya ceruka hatta tatahura summa tahidha summa tatahura summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla ayyamasa fatil kala'id Datulati amarallahu azza wa jalla muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dia sampai suci, kemudian haid dan suci atau kembali, kemudian jika dia mau maka pertahankan sesudahnya, dan jika dia mau maka talaklah ia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak muttafaq alaih. Sudah, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya silakan Zulika. Ayo, Zulika, mana videonya? Zulika. Pak, silakan. ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Ani bani Umar fa innahu talaqa imra'atuhu wa hiya Fa'asala Umar bin al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyurajikha sammal yasrukha hatta tashura summa tahiza summa tashura summa sa'a qabla an amarallahu azza wa jalla an yutallaqa laha nisaun. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkan sampai ia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau maka pertahankanlah sesudahnya, dan jika dia mau maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah telah perintahkan untuk mentalak istri-istrinya. Hadis muttafaqun alaih. Oke, ya, baik. Tolong ya, Zulika kabari kelompok 3 ya. Terus teman-temannya. Baik, Pak. Ya. Oke, berikutnya Marta Lina Az-Zahra, silakan. Marta. Ya, Pak. Saya kelompok 3, Pak. Ya, ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'aha thumma liyatrukha hatta tadhura thumma tahidu thumma tadhura thumma insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla an yamassa fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla an yutalliqa lahan nisa'u, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau, maka pertahankanlah sesudahnya dan jika dia mau, maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang telah Allah perintahkan untuk mentalak istri-istrinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, ya, baik, terima kasih. Berikutnya silakan Ulum. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha thumma yatrukha hatta tathura thumma tahidu thumma tathura thumma in syaa'a amsaka ba'd wa in syaa'a talaqa qabla an yamassa fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla wa ayyutalliqalahan nisa, muttafaqun alaihi. Artinya, dari Ibnu Umar, beliau pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya kembali, lalu tinggalkanlah pada saat ia suci, kemudian haid dan suci kembali. Dan jika mau, maka tetaplah pertahankan sesudahnya. Dan jika mau, maka talaklah dia sebelum dia digauli. Maka itulah iddah yang diperintahkan Allah untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya silakan Fikri Imam. Ya, Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin al-Khattab fasa'ala Umar bin al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyurajiha thumma liyatruka hatta tathur thumma tahid thumma tathur wa insya'a thumma insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla ayatamassa. Apa sih? Tilkal. Oh ya, fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla ayyutalliqulaha nisa. Artinya muttafaqun alaih, artinya dari Ibnu Umar pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Umar bin Khattab bertanya akan perihal itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Perintahkan ia untuk mentalak istrinya. Kemudian ia tinggalkan sampai ia suci, kemudian haid, kemudian sampai suci kembali. Jika ia mau, maka pertahankanlah sesudahnya. Dan jika ia mau, talaklah ia sebelum digauli. Maka ini adalah aturan iddah dari Allah yang telah ditentukan untuk mentalak istri-istrinya. Hadirin riwayat muttafaqun alaih. Oke, ya berikutnya silakan Cecep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin al-Khattabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yurajiha summal yatrukha hatta tathuru summa tahidu summa tathuru summa insya'a amsyaka ba'du wa in sya'a talaku qabla ayyamasya fatilkal izzatil lati amarallahu azza wa jalla ayyutalaqalahan nisa'u muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau, maka pertahankanlah sesudahnya, dan jika mau maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah idah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, ya baik. Terima kasih. Berikutnya mana tadi? Terima kasih, Pak. Oh, udah ada ini tadi. Kartina. Kartina, yuk Kartina. Mana Kartina? Bismillahirrahmanirrahim. Umar anhu talaqa imra'atuhu wa hiya ahdi Rasulullah sallallahu Umar bin al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruhu faliroji'a sama yatuka hatta artinya dari Ibnu Umar Mana ini? Tidak ada ini si Kartina, kok hilang? Yo, berikutnya lah. Berikutnya siapa ini? Oke, Kartina sudah muncul lagi. Mana nih Kartina, yuk mana? Sudah, silakan. Tadi Dafa, mana Dafa? Dafa Arif. Ya, Pak. Yo, silakan. Yuk. Yuk, Dafa. Oh ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Anahu tolako. Apa, Pak? Apa? Ayo. Ibni Umar anahu tolako imrotahu wahia haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
andalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yurajiha summa lihat seruka hatta tadhura summa tadhura summa insa'a amsaka ba'du wa insaka tolako qablu wa insa'a tolako qabla anna yamasa fatilka idata lati amarallahu azza wa jalla ayyutalliqallahu nisaa mutafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang istrinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci. Kemudian haid dan suci. Kemudian jika mau pertahankan sesudah, dan jika mau maka talaklah dia sesudah digauli. Maka itulah iddah Allah diperintahkan untuk mentalak istri-istri. Sudah, Pak? Oke, ya. Baik, berikutnya silakan Sofi. Sofi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang dalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yurah jihha summa yatlukha hatta tadhura summa tahidu summa tadhura summa wa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla yamassu fatilkal iddatal lati amarallahu azza wa jalla ayyu talaqa lahan nisa'u muttafaqun alaih. Artinya, dari Ibnu Umar ia pernah mentalak istrinya mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau, maka pertahankanlah sesudahnya. Dan jika mau, maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, baik. Berikutnya silakan Saifur Rahman. Yuk, Saiful. Suaranya Saiful. Oh iya, Pak. Yuk. Imam. Itu pakai rumahnya dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bni Umar annahu talaqa imra'atuhu wa hiya haidu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yurajiha summal yatrukha hatta tat'uhura summa tahiddo summa tahuro summa ingsa'a amsaka ba'du wa ingsa'a tolaqa qabla an yamasa fatilka idatul lati
amarallahu azza wa jalla an yutalaqa lahu nas tola yutaliqa lahu nisa'u. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau dipertahankan sesudahnya, dan jika mau maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istrinya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sudah, Bang. Sudah. Oke, berikutnya silakan Lutfi Darmawan. Yuk, Lutfi. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar annahu talaqa imratuhu wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murhu wal yurji'ha summa yatrukha hatta tathur summa tahidu summa tathur summa in sa'a amsaka ba'du wa in sa'a talaqa allati amrullahu azza wa jalla yutalliq. Dari Ibnu Umar SAW. Kemudian Umar bin Khattab perintahkan dia sampai ia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau maka pertahankan sesudahnya, dan jika mau maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istrinya. Muttafaqun alaih. Udah, Pak. Ya, berikutnya silakan Khansa. Ya, silakan Khansa. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amsala Umar ibnu Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu yurajiha sammal murhu fal yurajiha sammal yatrukha hatta tathura summa tahida summa tathura summa insya'a amsaka ba'du wa insa'a talaqa qabla fatilkal iddat bukan talaqa qabla an yamassa fatilkal iddatul lati amarallahi azza wa jalla an yutalikallahan nisa'u. Dari Ibnu Umar bahwa ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Kemudian kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, perintahkan ia untuk merujuk istrinya. Lalu tinggalkanlah ia sampai ia suci haid kemudian suci kembali. Maka jika dia mau maka jika dia mau maka temui sesudahnya, dan jika dia mau maka tinggalkan sebelum digauli. Maka itulah perintah Allah tentang masa iddah untuk
para istri-istri. Istri siapa? Yang apa? Yang ditalak. Ya sudah, oke, berikutnya silakan Jumrawi. Ya Jumrawi, silakan. Suara. Suara. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin al-Khattab bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyurajjika summa yatruka hatta taturat summa tahida summa tathur summa insya amsaka ba'du wa insya talaqa qabla ayyamasya fatil kal iddatul lati amarallahu azza wa jalla ayyutallaqalaha nisa. Muttafaq ilaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau maka pertahankan sesudahnya, dan jika mau. Jom. Coba tutup matanya, merem, tutup. Yuk. Merem. Ya, kan saya suruh merem kemarin. Gimana? Mata, coba. Berarti gimana, Pak? Tutup mata. Merem. Yuk. Dari artinya, Pak? Ya, artinya yuk, merem. Dari Ibnu Umar. Pak. Dari Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda, perintahkanlah untuk rujuk kembali. Jika ingin mentalak maka gimana sih loncat kamu bacanya? Oh ya Pak, Pak. Baca kamu tuh deh. Gimana? Enggak Pak. Ulang aja Pak di akhir Pak. Dasar kamu itu. Baca ya. Tadi lancar banget kamu bacanya itu. Baca itu berarti itu udah hafalan. Udah hafalan itu, baca itu. Nah, yuk, tutup matanya. Oh, dari Ibnu Umar bahwasanya tutup mata Jum. Dari Ibnu Umar bahwasanya, ayo ulang dari awal Pak ya. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya di masa Rasulullah. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, perintahkanlah dia untuk rujuk kembali. Maka untuk rujuk kembali, Pak, gimana kalau di akhir Pak? Iya kamu ini sudah. Sudah, nggak usah, udah saya kasih tinggal udah. Biasaan ini, orang udah kelihatan baca, suruh hafalan malah baca. Ya sudah, Kartina mana Kartina? Dari tadi nih macet baik. Hadiroh Pak. Yo. Pak. Mana Kartina? Hadiroh Pak. Aduh. Dulu Pak. Yo. Ngelag Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Matanya An juga. Umar. Ya Pak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar annahu talaqa imra'atuhu wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyurajiha sama lihat surukha hatta tathura summa takhida summa tathura
summa in sa'a amsaka ba'du wa in sa'a talaqa qabla ayyamasa fatil kal iddatul lati amara Allahu azza wa jalla ayutalaqa lahun nisa. Artinya dari Ibnu Umar SAW. Kemudian Umar bin Khattab menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Beliau bersabda, perintahkan, lalu tinggalkanlah ketika dia sudah suci. Dan kemudian suci dan kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau maka pertahankanlah sesudahnya, dan jika mau talaklah sebelum ia digauli, maka itulah idah yang diperintahkan Allah untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, sudah. Berikutnya silakan Sri Esti Pania. Yo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar annahu talaqa imra'atahu Allahi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin al-Khattabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yuraji'ha thumma yatrukha hatta tathura thumma tahidha thumma tathira thumma insya'a amyamassa fatilkal iddatul lati amara Allahu azza wa jalla ayyutalliqa lahan nisa'u, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Di masa Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab menanyakan tentang hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, perintahkan ia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai ia suci. Kemudian apabila dan jika ia mau maka talaklah sebelum ia digauli. Dan itulah iddah yang Allah perintahkan untuk menceraikan istri-istri. Ya. Riwayat Sudah. muttafaq ilaih. Oke, ya sudah. Berikutnya silakan Fikri Najiullah. Yo Fikri. Ayo Fikri. Saya Pak. Ayo. Saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'ala Rasulullah marhul turaji'ha summal yatrukha hatta tadharu summa tahidu summa tadharu summa insya'a amru summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa summa ayyamsaka summa ayyamassa fatilkal iddatul lati amrullahu azza wa jalla ayyutallaqu lahan nasa.
muttafaqun alaih. Yang artinya dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dalam suci kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau maka perintahkan sesudahnya, dan jika mau maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istrinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Enggak, Pak? Yang keempat kamu belum, ya? Iya, Pak, nanti nyusul, Pak. Nah, kok nyusul sekarang dong? Ngapain kau lagi apa? Kan pendek itu. Belum dilihat, Pak. Kamu ini biasaan. Belum dihafal. Sudah, silakan berikutnya Putri Indriani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yurajiha summa yajruha hatta tathura summa takhidu summa tathura summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla ayyamassa fatilkal iddatul lati amarallaha azza wa jalla antaliko lahan nisa, muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah SAW. Dan kemudian Umar bin Khattab menanyakan tentang hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah dia sampai suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau maka pertahankanlah sesudahnya. Jika mau maka talaklah sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Muttafaq alaih. Udah, Pak. Oke, ya. Berikutnya silakan. Mufidah, mana Mufidah? Iya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muruhu falyuraji'ha thumma yatrukha hatta tathura hatta thumma tahidha thumma tathura thumma insya'a amsaka thumma insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla ayyam masa fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla ayyutalliqa lahan nisa, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkan ia untuk merujuk istrinya. Perintahkan ia untuk merujuk istrinya. Kemudian perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah dia saat suci dan haid, kemudian suci kembali. Kemudian jika dia ingin bersamanya, maka tinggallah sesudahnya, dan jika dia mau maka talaklah sebelum digauli. Maka itulah perintah yang maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih.
Oke, Udah, Pak. baik. Berikutnya silakan Septiana. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar an-talaqu atau wahiyah fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalamu ummi Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyurjiha sama yatrukaha hatta tathura summa tahidu summa tathura summa insya amsyaka ba'du wa in masa fatilka iddatul amarullahu jalla yutlaqolasa muttafaqun alaih. Ibnu Umar pernah mentalak istrinya yang sedang haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Lalu beliau bersabda, maka perintahkanlah untuk merujuk istrinya, kemudian berpisahlah atau bercerai setelah suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau maka pertahankanlah sesudahnya, dan kemudian jika dia mau maka talaklah sebelum digauli. Itulah idah yang Allah perintahkan untuk mentalak seorang istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, ya, terima kasih Siti Septiana ya. Oke, terima kasih. Absen di classroom, Pak. Sudah ini kamu. Masa kamu udah baca dari tadi? Ini. Berarti nggak apa-apa, Pak? Absen ini loh ini. Kamu udah isi absen belum, Septiana? Bisa, Pak, emailnya nggak bisa masuk. Gimana? Ya udah bisa berarti. Jadi gimana? Kalau mau email, mau absen, ya harus pakai email kampus. Harus pakai email kampus. Nggak bisa kalau nggak pakai kampus. Bisa, Pak. Nah? Nggak bisa, Pak, emailnya. Jadi lapor dulu kamu ke Pustekipat. Kok nggak bisa gimana sih? Lapor dulu Pustekipat. Ya, ada alasan itu. Oh iya, Pak. Bisa. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.